नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। अजीज़ां, दोस्तां, ब्रातां, मर्शियें ए नशिस्त लाफा बना इरादा है कि मां अल्लाह ताला यक नेमत बारवा चीए बयान कना। अरगाता अल्लाह ताला नेमत हमें करा कि बेशुमार, चूँकि अल्लाह ताला वह कुरान मजीद अंदरा फरमान गए व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अगर शाह मई नेमतानी लेख कोशिश करे तो शाह मई नेमतान लेख नगने। अल्लाह नेमत बेशुमारा, अल्लाह नेमत लेख वाजबाजा। मर्दों हर चीज़ की लेखी नेमता गपले लेखी पदी सरक आया। कुल नेमत अल्लाह ताला लेख वाज शुमारा जो बिल्कुल बाजा। तो कसे नेमत हमें गेना के हम हाँ इंसान जवानिया महसूस कन, कसे हमें गे नेमत के हम हाँ इंसान महसूस दिनगत के अल्लाह ताला कोई नेमत मैं चका अस्ते। तो मर्शी में यक हमें गे नेमत बारवा बयाना देगा कि हमा नेमत मर्द माई निगाह एकर मज़ाए शय नए आही ये शुमार इंसानानी खोरा का गो इंसानानी वरग गो भी आ शय के इसते आ खोरा के आ वर्ग नाम में बलोची ज़बान लाफा हमा के मशरकी लहजाएं बलोचानी आ लहजा लाफा गुशंती कुंभी और हमा के बलोचानी मगरबी लहजाएं आ लहजा लाफा गुशंती आड़तो आड़तो गुशंती बचे के एक होश कभी पीर भी मजन भी गुड़ स्याहे पाउडर इशी अंदरा दरखों आड़त डोलें तो इसी नाम बलोची लाफा या तो कुंभी हैं या गुड़ आड़तो हैं। तो सिंधी ज़बाना देशी यार कुंभी गुशा, उर्दू आदे गुशा खुम्बी, ओ पदा अंग्रेजी ज़बाना इशियार शायद के मशरूम गुशा ये मार्केटा मशरूम नामागों बाबी गए। ये कुंभी के इस्तेआही बारवा हदीस अंदरा दयात कही हैं। वो अरबी ज़बान लाफा इसी नाम में हमा के असली अरबी किताबानी हमा लहजा लाफा किताबानी वाला नाम या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वदी मुबारक ज़बान लाफा आत के नाम इसी कहते हैं अल-कमअ। बाकी इदा मैं खलीजी इलाकानी अरब कहते हैं इशियार उरियून दिगुशान अल-उरियून दुहमीत इशियार अल-फ़क़अ दिगुशान अल-फ़क़अ। लेकिन हमा के हदीस इंदरा नामात की यानी हमा हस्ते अल-कमअ। किताबा इंदरा आत की है कि अल-अरब तुसम्मिल कमअत नबातुर रअद ऐदन। असल नाम तो इशी कमअ, लेकिन अरब इशियार दुहमी के सिफती नामे दिया हमा नाम चेनी नबातुर रअद यानी ग्रंद बूटा। हमा के और अलाफा ग्रंद भी ना आसमानी ग्रंद ये गुशा के ए हमा ग्रंद वाला है बूटा है। दुहमी अल्फाजा गुशती बनातुर रअद यानी ग्रंद जनिक ग्रंद चुक। तो ए गुशगा के अरबाई वदी जाती तहकीक वदी तजर्बा हमेशा हमा के पर अरबा कि ग्रंथ हमा होरार के गोने हमा होरा गो ए बाजी रुदी अगर हमा के नोदे हो रहे बेग्रंथे हमा ही गो ए बाजी न रुदी। तो हमें वास्ता पर ऐसा गोश्ता एक ऐसे ग्रंथ बूटा है। तो इसी मतलब हमें भी गए कि इसी ग्रंथा को कोई ताल्लुके अस्ते अरबाई खुद गए तजर्बा मुताबिक या तो ग्रंथ वजहाज जमीन लर्ज गए लुट गए गुड हमें वजहाज जमीन अंदरा इसी पैदा करने का सलाहियत पैदा भी गए इसी रोज़े का सलाहियत पैदा भी गए या गुड ग्रंथ वजहाज हमें के मादा हमें रंगे कोई कीमियाई शय बुर्जा जात को डगार चक्का खव गए कि हमा ही वजहाज कुंभी रोद गए। बहरहाल कुंभी है कोई हमें के बिज
या हमें पाड़ नेस्तनी अगर त पट कशे शेरा चो हमें मुड्डे पाड़े नी इनके चीको भला नेस्तनी वो पाड़ जहला डगारा धीरे दिन रोती। बाकी अरबानी इलाका या कुंभिये दुमी नमूना दे मई इलाका इलाफा हमा कुंभी के तकरीबन आके मादी थे किसान या नहीं तो 6 साल भी थे मुल्क दरा लेकिन दाको में मुल्क अंदर था बलोचिस्तान अंदर मादी थे यक्की कुंभी यार खुदिश मेश कुंभी हमा के कद्दा बाज सब रमजा गोड़ों में कुंभी है गुड़ दुमी नंबर या कुंभी यार खुदिश बुजक कुंभी हमा हमेर गए के हीट तोड़ों में कुंभी है बार गड़ों में मिर्गा डगारा जो दरकत हमा ही यार खुदिश बुजक कुंभी सहमी कुंभी नमूना हमेशा के हमें नमूना है कि जो सगर आर छतरी है चक्कर दी टोपी है सगर थी हमा ही यार खुदिश लाग कुंभी हमें लाग कुंभी बाजी वार्त कसाना लेकिन आजकल हमें मार्केट अंदर हमें लाग कुंभी बाद भी गए हमेशा बोर्ड खुद वर्गा दे तो कुंभी है हमें सही नमूना तब मैं इलाका नहीं अंदरा में दी सका लेकिन 4वीं नमूना में एदा अरब इलाका अंदरा दी था कि हमें गए कि जमीन आज बाज या बुर्जा दरन गफी या चो कमड़ो सगर कशी या गुड़ असल जमीन अंदरा लिख दी भी सिर्फ हमें गए कि हमादा जमीन कमड़ो बुर्ज भी कमड़ो टुप्पी डरी हमदा जमीन गुड़ हमा मर्दों पोह बकनी एदा अंदरा कुंभिये माने हमा गुड़ हमें गए गोड़ो है कुंभिये अंदरा माने टूरो न गोड़ो है हमें गए बगिये कुंभिये हमा ही गुड़ कीमत दे ए मुल्का अंदरा दुबई अंदरा आही कीमत बाज है ग्रान बाजिया जटे महराजा दरी व्यापारिया हमें पोलिस शवत कर दे किलो 600 रियाला हमें का भाभी था तो हमेशा एदा उषा अल्फका तो हमें कुंभी कैसे हमें गडगारा रुदी चौक में कोहान इलाफा के माँ यार गुशो ओहान हमा हंद नामे के हमोदा हो रही आफ जक्की गुड़ा एदा दे हमा दे के हो रही आफ जक्की गुड़ गेस्तरा हमें गे हंदा रुदी तो कुंभी है हमें 4 नमूना किस्म मुफीद है किस्म मादी सका बाकी एदा अलावा दे बाज किस्म असनती तो कुंभी 12वां अत कही है कि अरब कर दे मर्दमाइशी यार अगर 30 नामे दे दात गोश्तिश जुदरीउल अर्द गोश्ते ए जमीन ग्रुप के पचे के चौक ग्रुप का गो इंसान बूता रहे मेरे दे मारे टे मादर को बगी है तो ए दे हमें गा चो जमीन बूत चका जमीन सरबरा हमें गा टे माडोला ग्रुप का टे माडोला बगी भी दरक हुई तो ईशा इशियार हमें नाम देता था जुदरीउल अर्द यानी जमीन ग्रुप हदीस राशि बारो आत की अन जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाने गए कसरतुल कमअतु अला अहद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने यद के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमाना लाफा मदीना मुनव्वरा अंदरा कुंभी तमाम बाज रुस्ता फमतना कौमुन मिन अकलिहा गुड़ सहाबा किराम रज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन आजा कर दिया आही वरग आजा इनकार खुदा वक़ालू आहा गोश्ता हिया जुदरीउल अर्द फचे के जमीन ग्रुप के नीमे ग्रुप के टेमा कया वार्त तो आहा नफरत खुदा न वार्तेश फबलगहु ज़ालिका तो हमें टोक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदे शुदा पुजदा फ़क़ाल उड़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाता इन्नल कमअत लैसत मिन जुदरीउल अर्द फरमाते कि कुंभी जमीन ग्रुप नहीं यानी हमें टोक गलत है अला इन्नल कमअत मिनल मन्नी ये कैसे कुंभी ये मन एक नमूना है वमाउहा शिफाउल लिल ऐन वो इशिए आफ अंदरा चम्मानी बीमारी वास्ता पर शिफा माने यानी चम्मानी बीमारी दवा है रवाह तबरी ए हदीस रवायत खुदा इमाम तबरी हदी तफसीर अंदरा ईदा लफ्ज आत की है कि कुंभी कैसे तो मन एक नमूना है मन डोले शे मन चे हमेशा बारवा कमड़ों में तशरीह करना मन हमें के शे कि ए खोराक ए वर्त अल्लाह ताला बनी इसराइल अर्दा था तामो का शकादा थी आमो का हमें भी था कि चौके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है वो मूसा अलैहिस्सलाम कौम है बनी इसराइल है फिरौना गो मुकाबला भी था फिरौना आयशा गो दुश्मनी खुदा फिरौना बनी इसराइल कौम मूसा अलैहिस्सलाम कौम बाज सताएं था
بعض آہار کشتی، بعض آہار جیل آدھا تھی، بعض آہار جھدئی، بعض آہار بیعزت خودی. بنی اسرائیل بعض ذلت زندگی یا کن گئے. گوڑا آخر موسیٰ علیہ السلام دعوت دا تھا فرعون دین حق دعوت دا تھی. تو گوڑا فرعون تکبر خدا وشتی نیم موسیٰ علیہ السلام وشی قوم بنی اسرائیل نیم کلا جینا. گوڑا موسیٰ علیہ السلام ہجرت ارادہ فرمایا تھا ودی قوم سنگت خدیا کہ نی ایدہ مصر ملکہ مارا فرعون نیلی نی گردوں ودی ساگی ہما ابا ڈاڈا یہ ملک کر رہا ہوں کہ پیشا میں ابا ڈاڈا یعقوب علیہ السلام ہمود آج درکتو مصر آت کگا یعنی شام ملکہ نی گرد رہا شام ملکہ. گوڑا ودی قوم آر بنی اسرائیل سرح داتی کہ نی بیائے نی دریا درکن دریا نیلا بروں ودی علاقہ ودا شام ملکہ. گوڑا دیم آکات کو دریا وٹا پوچھ دگا تا قوم آتی تھا اگا تا دریائیں پدی وٹانی فرعون لشکر دیات کو نزدیک ہیں. گوڑا شانتان کو دگا کہ انا لمدرکون نی تماگری جیو نی مار فرعون بکو کلی تانگو پدتاں درکھوں. گوڑا موسیٰ علیہ السلام فرمایا تھا کہ بالکل نہ ان معی ربی پچے کہ اللہ میں پجی ہیں اللہ تعالیٰ مارا دشمنہ ضرور بچائیں نہیں منا یقین ہے. موسیٰ علیہ السلام مارے یقین ہے کہ بچائیں گا اللہ تعالیٰ طاقت ہیں اللہ تعالیٰ بچائیں نہیں. تو اے ہمر کا بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ فرعون واسطہ تپ سمندر ہمن کا آف خدا موسیٰ علیہ السلام واسطہ پہ حشک خودی ہما دریا کے حشک بھی تھا آف گپلے چپاشتا گپلے راستہ نیاما حشکیں دگیٹھے تھا. تو موسیٰ علیہ السلام ودی قوما کو پجیا ہما حشکیں دگا پہ درکھ دیا شدو برادر کتا فرعون دات کو پوچھ دی تھی دگ تا حشکیں فرعون دے ودی لشکرہ پجیا آفار پہ دا حشکیں دگیا. گوڑا اللہ تعالیٰ حکومت خدا آفار کے نی گڑ تو یہ ہند بھی گوڑا آف یہ ہند بھی تھا فرعون کو لشکرہ پجیا بڑھے تھی صرف فرعون لاش اللہ تعالیٰ درا کشتو چگلتا تھا لتکون آیا چونا قیامت آدھا آو خے انسانانی واسطہ پر نشانی بھی فرعون لاش دانی یادے مصر ملکہ ایریں. تا گوڑا موسیٰ علیہ السلام کے اگا درکت قوما کو پجیا شدو کوہ تور راستے پلوا کے پجھ دگا. تا گوڑا او دا اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو وعدہ فرماتا کہ مشار شام ملک دیاں نی شام ملک مشوئے خدا نی شابریت. اللہ تعالیٰ فرمائے گئے یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور الایمن. اللہ تعالیٰ فرمائے تھا بنی اسرائیل یاد کرے کہ مشار شاید دشمن آج بچائے تھا گوڑا کوہ تور راستے پاسو آمانگو شاوائدہ خدا کشار شام ملک مدیاں. گوڑا اودا موسیٰ علیہ السلام کی تقریر خدا کنی شام ملک شوئے گئے نہیں ہمتا کنی بیائے بروں ہم ودی ملکہ مالکی کنو. تو گوڑا اشان گوشتا قال فإن فيها قوما جبارين نی بنی اسرائیل والدی یادے گئے ان فيها قوما جبارين. اشان گوشتا اے موسیٰ اودا تو مزہ مڑا کہیں قومی نشتی ہیں ملکہ مالکی خودی ہیں ما تھان کا اودا شد نشتے بیوں. موسیٰ علیہ السلام فرمایا تھا کہ جہادہ کنے ہما قوما کو مڑے وہی ابا ڈاڈائی ملکہ گڑ دینے ہما کنعانی قوم ہمدہ نشتی ہے. گوڑا بعض طاقتورے قومی مڑا کہیں گوڑا بنی اسرائیل توڑ سے بگا بھی تھا. گوڑا چھے گوشتش فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. اشان گوشتا اے موسیٰ نہیں گوڑتا ہمیں طریقہ کہاں کتا و تی رب شادوئے مڑ برائے تو مڑے ہما کو شام ملکہ گرے ما چینی ہوں انہا ہونا قاعدون ما ادا نشتی ہوں انہا ہونا قاعدون ما ادا نشتی ہوں ما ادا جدر چنگو ما مڑا گا پا جہادہ کنگا پا نروں. گوڑا اللہ تعالیٰ دے ہمیں فیصلہ خدا کی ٹھیک ہے شاکنی ہمیں دا نشتی آیا تا نہیں گوڑا سر یا بارگی ہمیں دا نندے. تو موسیٰ علیہ السلام گوشتا ٹھیک ہے شاہ نہ رو گئے تو گوڑا بس ہے. تو ای گپلے ہمیں دا جٹے نشتگاں بارے گنتی خدا وعدہ یا رندہ کہ بھلا برو ہما گو مڑی شام ملکار سوڑو تو بھی ہوں مدہ نظیروں نندوں ہیل بھی ہوں گوڑا آن قوم دے پوزیشن گندوں گوڑا گندوں کہ مڑے سے بھی گاں تو ٹھیک ہے نتے گوڑا مڑی شام حویلے رہوں نندوں ایدہ نہیں نتو ایدہ نشتو بیزار بھی تھا. تو گوڑا اشان روگا کے اڑائے تھا اشان پند کو گپلے شداں بارے دی سر ماتا گڑتا دی ساگی ہندات کو
دگا اصل سو ہوا نوی تھا سر ترا کا دیر ہفتہ یاد پندا کا اگا درنگے گٹا چرے نہیں تھے یا گرے گٹا چرے نہیں تھے گڑے دگے پھول چپرا سروا بارے سر ترا کرنا کہ نگر کو مات گٹتا دی پیشی اندا پوجے دگو گڑ ایشا موسیٰ علیہ السلام آگر اتکو دا خدا مارتا میرے گے ڈابی تھا ما دگا سوچ نوی گاؤں ما اے میدان آجا درکت چنوی گاؤں موسیٰ علیہ السلام فرمائتا نی شاہ میرا کم میں نے وقت ننندے نی پچے کہ شاہ گوشتا ما جہاد اپا نر رہوں ما ادا نشتی آؤں نی اللہ تعالیٰ فیصلہ کو نی شاہ میرا نندے قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة موسیٰ علیہ السلام فرماتا نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں فیصلہ خدا کہ شام ملک رو شوی واسطہ پا حرام 40 سالہ دا 40 سالانی ہمیں دا کھوے یتیہون فی الارض ہمو دا زمین چکا ہمیں ساگی زمین چکا نندے سر تر راکنے ہمیں یتیہون لفظ و جہاجہ یعنی سر تر لفظ و جہاجہ ہمیں میدان نام بھی تھا میدان تیہ گوڑا اے ہما میدان تیہ لافا کتگا تیہ مطلب ہے سر تر یتیہون فی الارض ہمیں ساگی زمین چکا سر تر راکنا درکت نویاں گوڑا ہمیں دا بنی اسرائیل کتا تو گوشتا نیتا اے موسیٰ علیہ السلام ایک کریں وقت مزہ ہیں 40 سالہ ماہ میں دا کھووں تو گوڑا ما گزارا تان کبھی تو ایدہ ابن خلدون رحمت اللہ علیہ وری کتاب مقدمہ اندرا لکھ گئے کہ اللہ تعالیٰ تا ایشا 10 سالہ 5 سالہ 20 سالہ دے ہمیں دا بند خدا خود ہمیں دا پابند خدا خود ہمیں میدان تیہ لافا گوڑا اللہ تعالیٰ 40 سالہ پچے اشارہ ہمیں دا بند خدا چنا درکت مویہ تا ابن خلدون لکھ رہے ہیں کہ اسی لافا مزائیں حکمت حکمت ہمیشہ کہ 40 سالہ اندرا ہما پیشی نسل بالکل مری روگار بھی ہما آنی کسے عمر پیش آئے 20 سال ہمیں دا آت کسے 40 سال کسے 30 سال بس دومی 40 سال کے ہمیں دا نندن تا پیشی نسل مری گار بھی گوڑا نوخ نسل ہمیں دا پیدا بھی 40 سال اندرا تو گوڑا حکمت ہمیشہ کہ ہما نسلہ کے فرعون غلامی خودگا ہما نسل کے فرعون آج ترس دیئے ہما نسل کے گد دل بھی سگا ہما نسل کے دلائیں اندرا فرعون روب نشتگا ہما ہارا کے جہاد کنگا جذبہ ختم بھی سگا ہما ہانی ہما نسل اصل ختم بھی نوخ نسل پیدا بھی کہ آہاں اصل غلامی چمہ نہیں تھا آہاں کوئی بادشاہ حاکم چمہ نہیں تھا چونہ آہاں نے دل اندرا ترستا موی تو گوڑا ہمیں نوخ نسل جہاد واسطہ پر تیار بھی اشیاء جو معلوم بھی گئے کہ ماحول انسان طبیعت باروا مزائیں اثر ہے کہ ماحول انسان طبیعت را گدلی یاد پیدا کند ماحول انسان طبیعت را بہادری یاد پیدا کند تو مطلب ہمیشہ کہ 40 سال آئے ہمیں فرعون ظلم مگندہ غلامی والا ہے ہما اثرگار بھی گڑے نوخ نسل بہادر نسل پیدا بھی کہ اصل غلامی چمہ نہیں تھے غلامی اپوہ نوی ہے تو ایشی حکمت ہمیشہ نیک ایشان دی زمان 40 سال ایدن اندوں تو ایشا موسیٰ علیہ السلام آگو ردہ خدا کہ اے موسیٰ علیہ السلام نی گڑو ما ورنچے تو موسیٰ علیہ السلام اللہ دعا لوٹ دا گڑا اللہ تعالیٰ فرمانے گئے یکی ہمیں گوشتا ہے کہ ما ورنچے دومی گوشتا ہے مارا دا گرما سوت کو گار خدا ادا لوگ کمرہ کوٹی تو نیستے کہ ما سائے اندر آنندو اے پھٹی چکا مارتا گرما گار خدا گوڑا موسیٰ علیہ السلام دعا لوٹ دا تو اللہ تعالیٰ فرمانے گئے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامِ اللہ فرماتا اے بنی اسرائیل گوڑا مشوئے پلوا جوڑ دیم دا سکا کہ آہاڑ موسمہ گرمی موسمہ روش اللہ فاشارہ ہر ماں روش سا خودش شاکتو ہی سا اندرے تھے وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى گوڑا مشوئے واسطہ پا من و سلوہ دیم دا تھا کہ ایک خورا کے نہیں ہمیشہ ورے ایچے خورا کے اسی بار وعد کا کہ یہ روایت ہے ہمیشہ کہ من یا کہ ہمیں گے شیعہ کہ آسمان آجا شوٹے مکبت ہما ترونگل ڈولیں شیعہ بگیے گوڑا روایت الفاظات کی یہاں کہ شیرہ ودیک بگیہ بینگا جو ودیک وشہ گوڑا بانگ ہے نا ایشا ہما مچہ کود وارتا گوڑا یہ ہمیشہ ہی خورا کا گوڑا دومی روایتات کی ہیں کہ ہمیں گے سورہ ڈولیں شیعہ چوکہ درش کا سور بھی ہما شوا نمبر ڈولا 3 ڈولا ہما درش کا ہی چکا رتک
गुड़ मर्दमा हमा बनी इसराइल मर्दमा दरश का शेरा शवा वरी हीरा ने रखो ताली देगड़ा वगैरह गुड़ बाग है न कात का तो वड़दा जो पुर मन्ना जो पुर भी थी गुड़ हमा वाड़ता थे त मतलब हमें दो किस्में वड़दा हाँ पकात का हमा बग्गी त्रोंगल डोले वड़दे आसमान जो कत गढ़तो ए सुर डोले दरश का सुर गाड़ दी हमा दे जा आसमान कप्त मुख्ता है शां वाड़ता बगैर मेहनता बगैर डुक्का जा गुड़ दुमीता गोश्त बारवा नी इशारा गोश्त की जरूरत भी था तो अल्लाह ताला सलवा देमदा था सलवा के इसने बाटेरा मुर्गार गुशा तो बाटेरा मुर्ग ईशाई गुरा बनी इसराइल गुरा बेघाने टेमा हम कर वलराई वलर खातिक निश्ना गुड़ हमा लाओ सम बनी इसराइल अगित हमा अच्छी गजर से हमा जबा को हमा तकबीर दास हमा वार्ता थे अल्लाह ताला इशारा हमें बर्रे पट्टी लाफा मन वाला वर्द दिदा था सलवार वाला गोश्त दिदा था गुड़ा ईशा गोश्त के नी इदा ताहाफ इदा आपने से नी चौकनो गुड़ा ईशा गोश्त वइद इस्तस्qa मूसा लिकौमिही गुड़ा चौके मूसा अलैहिस्सलाम आजा कौमा आफ लोटे दा फकुल नज़रिब बिअसाक अलहजर अल्लाह ताला फरमान गए कि गुड़ मूसा अलैहिस्सलाम आर फरमाता कि नी तवरी लट्टा हमें कोहार जा फनफजरत मिन्हु 12 ऐना गुड़ हमा कोहा जा द्वाज द चश्मा द्वाज द मंद आफ दरकबता द्वाज द चश्मा हमें वास्ता दरकता कि बनी इसराइल पाड़ो द्वाज था चोना हर का वरी आफा वार्थ न ते हमें कौम ठोके कौम ने हमें सागी आफा ही सर मिला गुड़ हर सी वदी आफ जुदा भी था द्वाज द कौम द्वाज द आफ दरकता गुड़ ईशा गोश्ता ए मूसा अलैहिस्सलाम नी जर्रा ही मामलाए नी मैं जर्रा के दरा मात बाजारा शुदा चिन्हवियों गुड़ जर्रा थान का गिरो त ए एक रवायत है अंदरात की फकानत थियाबुहुम ततूलु मा कमा ततूलु सिबियान आहानी जर गुड़ा चुक्कानी जर शुदंद्राज भी आना हमारे का के चुक शुद बुर्ज भी आना चुक का पार्टी शुद्राज भी आना तो आहानी माँ पेशी जर्द शुदंद्राज भी आना चुक का डोला माँ चुक का कच्चा भी था वलाया तखर्रकु लहुम थियाबुन गुड़ आहानी जर दिड़ता असुलना मतलब चिल साला द ईशाई जर कहन दिन भी सगा हमें रंगा ईशा हमा पेशी जर जाना खुदो हमें दा गुजारा खुदा तो अल्लाह ताला हमें कुल नेमत इशार दा सगा तो हमा नेमत इलाफा जो यक्के नामात किए मन मन तो ये हदीस अंदर आके आत का के अला इन्नल कमअत मिनल मन कि कुंभी के इसने मन ने जा हमेशा ये रवायत यक्के में आत का कि कुंभी मन न डौला शार हमेरगा मुख्तमिली बे मेहनता बे तकलीफा बे डुका कोई किश्त किशार शार नगने हमेरगा वदा रुदी शार मुख्तमिली चूँकि मन बनी इसराइल आर मिले दोमी रवायत है हमेरगा दे आत का कि असल मन ने यक नमूना हमें देसने बनी इसराइल आर मुख्तलिफ हैं नमूना मन मिले सका यक मन ने हमें दे सक कुंभी दे आहार मिले सका कुंभी दे वार्थ त हमें मन इशारा मुख्ता मिले सका त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था कि ये कुंभी कैसे ज्वाइश है ये जमीन ग्रुप पुख न ए डगार ग्रुप पुख न ये तो वर्गी शे ये तो हमारे ज्वाइश है हमारे वर्दे चो कि बनी इसराइल आर मन मिले सका वह मा ओहा शिफा लिल ऐन इशिए आफ कैसे में कुंभी आफ चम्माई वास्ता पर दवाएं दोहमी हदीस समात की हैं अन सईद इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल हजरत सईद इब्न ज़ैद सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाने गए समेत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशखुदा के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाता अल कमअतु मिनल मन्नी कि कुंभी कैसे मन एक नमूना है ये मन डौले शे वमा ओहा शिफा लिल ऐन इशिए आफ कैसे हमेशा अंदरी आफ कुंभी अंदरी आफ हमें चम दवाएं रवाहुल बुखारी ये हदीस सही बुखारी अंदरात का हदीस नंबर 5708 गढ़तो ये सागी अल्फाजा को ये हदीस सही मुस्लिम अंदरात का सही मुस्लिम अंदरा हदीस नंबर है 5244 गढ़तो दोहमी हदीस है अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाने क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाता अल अजवतु मिनल जन्नह के अजवा वाला हार मदीना मुनव्वरा एक हार गए भी हमारी नाम है अजवा वाला हार
बहिश्ता जात कहिए वफ़ीहा शिफ़ाउम मिन सुम हमें हारगा अंदरा अजवा हारगा अंदरा जौरानी वास्ता पर शिफा माने यानी इंसान या जौरे वार्ता या वराए तकसिया त हमा शिया वार्त अजवा हारगा वार्त त हमें द्राह भी हमें आई वास्ता पर शिफा भी वलकम अतो मिनल मन के कुम भी हंसते मन न डोले चाहिए वो माँ उहा शिफा लिल ऐन वो इशिए अंदरी आफ चम वास्ता पर दवाएं रवाह तिरमिदी ए हदीस तिरमिदी शरीफा अंदरात का तनी ए सही है हदीसानी अंदरात का कि कुंभी अंदरी आफ कहते आ चम बीमारी वास्ता पर दवाएं नी इशिया मत कोई शुबह नेस्ते शक नेस्ते कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्फाज तो सही है हमेशा अंदरा शिफा तो अस्ते लेकिन हमा ये तरीका ज़रूरी है पचे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतलकन गोश्त के शिफाएं हमा तरीका बयान न होती हमें हमेशा ये इस्तेमाल करने का तरीका मर्द मारा हुआ तलाश करने की तो हमेशा इस सिलसिला में लाजम इंसान कोई हमें हकीमे भी हमा के मर्द मारा दवा दे गए हमें दरशका बूटा जो दवा टाह गए हमें गेने कसे गुरा ब्रो हमोदा ए आफा कशायनी हमा वही दस्ता गो इंसान चमार आफा माकत गुड़ा इंशाल्लाह जरूर हमें चम बीमारी गार भी चम अगर के दर्दा करें हम दर्द गार भी पीछे हदीस अलाफात की है तो मतलब ये एक मजा कार वाला है शे कुंभी कि ये चम बीमारी दवाएं पर ऐसी ये मतलब नहीं कि कोई हकीम आगो कोई डॉक्टर आगो मशवरा मंगत वह मेरे बराह रास्त डायरेक्ट बिस्मिल्लाह कंत में आफा प्रिंची कशी कुंभी आज गुड़ चमार गड़म्बे नी गुड़ बारे चम द्रह मवी हर चीज गद कोर भी तो गुड़ पदा ए मवी के मई चका पिट्टी मर्द के बली डाणे मुल्ला या मगो दुबई आज तकरीर खुदा गोश्ती के कुंभी चम दवाएं मैं तो चम कोर भी था न हमें लाजम तरतीब हर शे हंसते हमें हकीम मशवरा गो हमें इस्तेमाल करने की शफा बिल्कुल मानी यकीनन मानी तो ये सिलसिला एक रवायत याद की है वज़कर ज़रक़ानी अन्नल मुतवक्किल अमीर अल-मुअमिनीन रमद ज़रक़ानी एक मज़ाह आलिम मिस्र है हमा लिख गए कि अमीर अल-मुअमिनीन यानी अब्बासी खलीफा अल-मुतवक्किल आहिया चम दौर बीमारी कश्ता माँ बलोची उशनी चम दौर अरबी उशती रमद मतलब त रमद बीमारी हमेशा के चम अंदरा शोष कदा चम अंदर शोष कदा अंदरा गुड़ सोर चरी गुड़ कतो चम मुलोहगी गुड़ चम अमेरिका समझ के कुंट माना गाती अंदरा अमेरिका टीम कांदा गुड़ चम शवा के हम इंसान वापसी बागे ना पिच भी चम हालत बिल्कुल खराब भी सोरे हंगर भी तो हमें बीमारी है खयार है अब्बासी बादशाह हमें बीमारी भी थे चम है वलम यज़दद बिल इस्तेमाल अदवियत इल्ला रमदा नी मसला हमें पैदा भी था हर चीज के बादशाह दवा लौटाए तगा चमार माँ को तगा इस्तेमाल को तगा हमा दवा को हर चीज शुदा बीमारी बाज भी आना लेकिन गार न हुई था नी बादशाह परेशान है कि नी कोई दवा नेस्ते नी चम्मा मना बराह था मैं होश वाटते फतलब मिन अहमद बिन हंबल पचे के बादशाह मुसलमान है यार हदीस सरादी यकीन है तो आहिया हम वक्त इमाम के हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह आहिया पोल कनाती इन खान यारिफ हदीसन फी ज़ालिक नवा के आहिया कोई हमें सिलसिला हदीस मालूम भी हदीस गिर भी थी कि नवा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस लाफा फरमाए तक कि फिलां शय चम दवाएं तो आन गाता नबी गुड़ मां हदीस वाला शय तगो बादशाह दे यकीन के गुड़ तबी तो पोल के कनाती फज़कर लहू तो इमाम अहमद बिन हंबला फरमाता अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाता अलकमअतु मिनल मन कि कुंभी हस्ते मन नमूनाए मन यक नमूनाए वो माउहा शिफाउल लिल ऐन वो हमें कुंभी अंदर ही आफ चम वास्ता पर दवाएं चम वास्ता पर शिफाएं फ़अरसल अलमुतवक्किलु इला तबीबिही यूहन्ना इब्न मासवे तो बादशाह एक स्पेशल खास है डॉक्टर है तबीब गैर मुस्लिम आई मजहब हस्ते क्रिश्चन ईसाई मजहब है आई नाम यूहन्ना बिन मासवे गुड़ बादशाह वरी हमा
तबीब वटा मर्दो इंदा था कि बिया मई घुरा त यूहन्ना के आत का बादशाह घुरा व तलब मिनहु अन यस्तखरिज लहु मा अल कमअ गुड़ बादशाह मुतवक्किला यूहन्ना रगोश्ता कि ए कुंभिए निये कुंभी आफाकश इसी आफाकश में चमार माका फअखज़ अल कमअ त यूहन्ना हमा कुंभी जोड़ता फकशरहा आही हमा सरपुरी छिल हमा चोडब कश्तो खुदा थी दरा सुम्म सलक़हा गुड आही यार कमड़ो गरम खुदे सेकदा थी फअनज़जत अदन नज़ज गुड कमड़ो या हमा यार पाशे थी यानी पूरा या पक्को मोल होनो थी कमड़ो चो माउशो नेम पाशे थी सुम्म शक़हा गुड हमा टुंग खुदी व अखरज माअहा बिलमील गुड आही आफ कहते हमा शेफ गया गो टुंग खुदो गुड़ा यार के प्रिंच दी तो हमा आफ दरकत थी गुड़ हमा आफ आ रहा हमें डॉक्टरा शे माँ खुदा शेफ गए माँ खुदी गुड़ा आफ आ रहा शेफ माँ खुदो फ़कहल भी ऐन अल मुतवक्किल गुड़ा हमा शेफ का जरिया गो चूँकि श्री मोकने चम्मा हमें रंगा हमें आफा गो बादशाह चम श्री मुख दी यानी कुंभी आफागों बादशाह चम श्री मुख दी फबरअत फी दुफ़अत सानिया तसरी दका अमेरिका हमें बादशाह चम श्री मुख थी गो कुंभी आफा वो दुहमी दका के अमेरिका खुदी तो बादशाह चम सफ़ा द्रबी थे अमेरिका समझ के असल बीमारी नेस्त पेश आ जा फ़अजब इब्न मासवे तो हमें ईसाई डॉक्टर हैरान भी था ताजब खुदा इब्न मासवी हा वक़ाल उड़ हमें ईसाई डॉक्टरा गोश्ता अशहदु अन्न साहिबकुम कान हकीमा गोश्ती में गवाहिया देगा मैं शाहदिया देगा कि शोए पैगंबर शोए दोस्त मज़ाए हकीम है मज़ाए हिकमत वाला है मज़ाए डॉक्टर है यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़ाए हिकमत वाला है कि ए दवा दे समाधि मार कसा ऋषि समाधि चिन्ह यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिबकुम इसी मतलब यानी शायद नबी कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़ा हिकमत वाला है रवाह ज़ुरक़ानी एक रवायत ज़ुरक़ानी या आरता एक किताब शरह अंदरा हमा किताब नाम अल मवाहिबुल लदुनिय्या बिल मिनहिल मुहम्मदिय्या फ़ी सीरत नबविय्या एक किताब के इस्तिता शहाबुद्दीन अस्क़लानी किताबें हमें किताब नाम है हमें किताब शरह के लिखे ज़ुरक़ानिया गुड़ हमा शरह अंदरा हमें रिवायत दे आरती तो मतलब हमेशा के कुंभी बाज मज़ाए नेमते अल्लाह ताला खोराक आंदा खोराक देते हैं दवा आंदा दवा देते हैं यानी ये इसी मर्दुमार बायदे के बेकदरिया मगन अल्लाह ताला वही फजल करम आगों के इंसान आ रहे खोराक रोदे तो दे गए तो अल्लाह शुक्र कंद इसी अवार्ड तो अल्लाह शुक्र कंद सरी चौकेश के कुंभी अल्लाह ताला हमें गे नेमते कि बे मेहनता और बे तकलीफ़ा और बे कीमता मुख्ता इंसान मिल गए चूँकि बनी इसराइल मन मिले था दोमी टोकेश के कुंभी हमें गे नेमते कि इंसानी वास्ता पर लज्जत वाला है मज़ादार खोराके और इंसानी बीमारियां वास्ता पर दवाएं दे हस्ते समी नंबरा कुल्ला जवदीक ओ गेश्तर इश्क कुंभी तारीफ उसारो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा तो हमा शेख नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारो खुदा ज़ाहिर है कि हमा सारो लायक है शे तो कुंभी बिल्कुल आला है शे इसी हमा बेकदरिया मखनो बहरहाल मर्शी ए बयान लाफामा हमें कोशिश खुदा कि यक मिर्गे किसाएं शे कि मैंने कहा तो किसाएं शे कि हमेशा ये पचार हदीसाएं अंदर हाथ का या नहीं का अगर हदीसाएं अंदर हाथ का तो हदीसाएं अंदर हमेशा पचार तान का हाथ का बहरहाल हदीसा हमें बयान खुदा के हमें खोराक वास्ता दे पर आलाएं शे हमें बोड़ दे भी कचोई दे वरी जी हर हाल ता मजवाएं लजीजें खोराके देते हैं अगर तो हमें इंसान वास्ता पर दवाएं देते चम डोलें आलाएं नेमते वास्ता पर इसी अंदर शिफा दे माने तो ये हमें के नेमत है कि मार बायद कि माए नेमत कदरा कनो अल्लाह ताला मारा भरी हर नेमत कदर कनगा और नेमतानी इस्तेमाल कनगा जरंदा अल्लाह ताला मारा भरी
शुक्र करने का तौफीक अता फरमानी। अल्लाह ताला हमारा नेक अमलाई करने का तौफीक अता फरमानी। अल्लाह ताला हमारा कुरान हदीस समझ का तौफीक अता फरमानी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।